पिछले साल मुझे रजब का चांद नजर आने से पहले पहले मैंने 3 बार पढ़ा। मुझे सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख रुपए मिल गए। मेरे दोस्तों, ये कोई झूठी बनावटी बात नहीं है। इस अमल की पूरी दुनिया में धूम मची है। जिस घर में भी माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले भी सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ा जाएगा। ये बच्चों वाला आसान सा वजीफा। अभी देखो वक्त शुरू हो चुका है। मेरी वीडियो आपके सामने आ चुकी है। रजब का चांद पहले पढ़ने से पहले पहले जितने भी दिन बाकी हैं उन तमाम दिनों में ये वजीफा पढ़ा जाता है। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो। देखें 2 4 5 दिन बाकी है। ये तमाम दिन में अगर किसी भी दिन आपने अभी इसी वक्त मेरी वीडियो देखने के बाद 3 बार पढ़ लिया कलमे शरीफ की कसम, सिर्फ 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में फिर जो तमाशा होगा। देखें मैं जल्दी जल्दी आपको ये बच्चों वाला आसान सा अमल समझाऊंगा। आपने सबसे पहले 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 3 4 ये बच्चों वाले वजीफे पढ़ने और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह पाक से मांगे या ना मांगे। अभी इसी वक्त देखें रजब का चांद मेरे दोस्तों आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा। ये आपकी वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो कर्जे, वो बीमारी जो बड़े से बड़े वजीफे से दूर ना हुई। आज मेरा 10 मिनट का चैलेंज है। देखें आप दुनिया में कहीं भी हैं, पूरी दुनिया में रजब का चांद नजर आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन ये अमल रजब के चांद से पहले पहले पढ़ना है। रजब का चांद नजर आ गया तो फिर इस अमल का फायदा ना होगा। आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, किसी भी दिन पढ़ो, लेकिन पढ़ते ही सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट। देखें मैंने पिछले साल ये अमल पढ़ा। रजब के चांद से पहले पहले 7 दिन पहले मैंने ये अमल पढ़ा था और मैंने जब ये अमल पढ़ा मुझे फौरी तौर पर मेरा एक रिश्तेदार फौरी तौर पर पूरे 20 लाख रुपए देकर गया। फिर मैंने दूसरे दिन पढ़ा क्योंकि दिन बाकी थे चांद देखने से पहले पहले। यकीन करें मुझे 7.5 लाख का और फायदा हुआ। इसी तरह मैंने ये अमल तकरीबन 300 बहनों भाइयों को दिया था। तमाम के तमाम करोड़पति बने। इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग एक बात कहेंगे कि काश ये अमल हमने पिछले साल पढ़ा होता तो हम यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाते। ये अमल मेरे दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में बड़े से बड़े कर्जे को दूर करेगा। देखें ये मौका साल में एक बार मिलता है, पूरे साल में ये मौका एक बार मिलता है। खुदा की कसम रजब का चांद अपने साथ दौलत लाता है, खुशियां लाता है, अपने साथ हर मुश्किल का हल लेकर आता है। अगर आपने ये मौका गवा दिया, अब इस अमल को पढ़ने का वक्त शुरू हो चुका है पूरी दुनिया में। मैंने भी अभी आज इस अमल को पढ़ लिया और खुदा की कसम मुझे ऐसी ऐसी जगह से फोन आना, इंतजाम पैसों के शुरू हो गए कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने सुबह पढ़ा, आज सुबह मैंने पढ़ा तो दोपहर में मुझे फोन आ गया कि जनाब हम आपकी मदद करना चाहते हैं। वो शख्स मेरा रिश्तेदार था और मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दिए। मेरे दोस्तों में झूठी बात नहीं कर रहा। मैंने पिछली बार पहली बार ये अमल पढ़ा था। इस अमल ने मुझे माला माल कर दिया। अब मैं पूरे हफ्ते इस अमल को पढ़ूंगा जब तक रजब का चांद नजर नहीं आएगा। मैं रोजाना इस अमल को पढ़ूंगा और मैंने ये अमल मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हर तरह की मुश्किल में, परेशानियों में गिरे हुए लोगों पर यह अमल आजमाया है। पिछले साल मैंने ऐसी बहनों भाइयों को यह अमल दिया जो वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए थे, जो जिंदगी से बेजार हो चुके थे, मरना चाहते थे। मैंने ऐसे ऐसे बहनों भाइयों को ये अमल दिया। सिर्फ 10 मिनट में उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी दूर हो गई। आओ आओ मेरे गरीबों, आ जाओ, आओ मेरे गरीबों, जल्दी जल्दी इस वीडियो में शामिल हो जाओ, क्योंकि ऐसी तस्बीह, ऐसा राज तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। बाप ने सबसे पहले नंबर पर देखें एक एक चीज बच्चों की तरह समझाऊंगा। अगर आज अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना है, आज अगर अपने हर मसले को फौरी तौर पर हल करना है, तो जिंदगी में एक बार ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। बाप ने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह को पढ़ना है। देखें सामने वजीफा दिख रहा है, ये बच्चों वाला आसान सा अमल है। अभी पढ़ो, आज पढ़ो, कल पढ़ो। माहे रजब का चांद नजर आने से पहले पहले किसी भी दिन अगर तुमने पढ़ लिया तो 10 मिनट में तुम्हारी वो मुश्किलें, वो जालिम के जुल्म, वो जालिम शोहर, वो जालिम सास जो बड़ा जुल्म करते हैं, 10 मिनट में कदमों में, 10 मिनट में रूठा महबूब कदमों में, 10 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, 10 मिनट में दौलत के ऐसे इंतजाम बनेंगे, ऐसे पैसों के इंतजाम बनोगे कि खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। देखें या तो पूरा साल लोगों के आगे हाथ फैलाओ, दर दर की ठोकरें खाओ, या आज मेरी वीडियो देखने के बाद अभी इसी वक्त ये 30 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल आपने सबसे पहले
पहले नंबर पर या अल्लाह को पढ़ना है। लेकिन आपने देखें, चाहे अभी पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें, रजब का चांद नजर आने में पूरा हफ्ता 3, 4, 5 दिन जितने बाकी हैं, ये तमाम दिन जितनी बार पढ़ें, एक बार का अमल पढ़ने में 30 सेकंड का वक्त लगता है। देखें, अभी मेरी वीडियो आई है ना, तो अभी इसी वक्त पढ़ लें, वक्त शुरू हो चुका है। अभी 10 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। पूरी दुनिया के जिस कोने में हो पढ़ सकते हो, कोई मुल्क की पाबंदी नहीं। अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों, अमल का पहले नंबर वाला वजीफा, अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाहू, इस अमल में सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन अपनी मनमानी से नहीं पढ़ना, मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अल्लाह पाक का ये पहला नाम आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू करना है। और मैं गारंटी से कहता हूं, आपने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में ऐसा अमल, ऐसी तस्बीह न सुनी होगी न पढ़ी होगी। मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है, पूरी दुनिया के तमाम गरीबों को मेरा चैलेंज है, ऐसी तस्बीह, ऐसा खजाना आपने अपनी जिंदगी में ना पढ़ा होगा। बाप ने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाहू, और साथ में एक जुमला शामिल करना है। पहले आपने पहला वजीफा पढ़ना है, फिर वहीं बैठे बैठे या रब्बना या गनियू, और जो कुछ मैं बताऊंगा तमाम चीजें पढ़नी है। और आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। आप बोलो, अल्लाह पाक 1 करोड़ चाहिए। अभी इसी वक्त तुम्हें 1 नहीं 10 करोड़ मिलेंगे। यही इस अमल की ताकत है मेरे दोस्तों। अगर झूठ लगे ना, मेरी बात तुम्हें झूठ लगे, तो खुदा की कसम कमेंट्स में आकर गालियां देना मुझे। सिर्फ 10 मिनट में इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। ये मौका साल में एक बार मिलता है बाप ने। आज कल परसों किसी भी दिन रजब का चांद नजर आने से पहले पहले जितने भी दिन बाकी हैं, चाहे एक दिन पढ़ें, चाहे आप रोजाना पढ़ें, बाप ने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर देखें, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाऊंगा। अगर एक जुमला भी तुमने यहां से वहां कर दिया, पूरा अमल जाया हो जाएगा। पूरी जिंदगी का फिर पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, या लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरी वीडियो तुम्हारे सामने जैसे ही आए, अभी इसी वक्त पढ़ के मौजज़ात देखो। अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखो। बीमारी दूर, परेशानी दूर, बेरोजगारी दूर, जालिम शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, जालिम सास कदमों में, अमल बंदिश, जादू, बद नजरी भी खत्म, बीमारी खत्म, बे औलादी खत्म, रिश्तों की बंदिश खत्म, गरीबी खत्म। मेरे दोस्त, दौलत तुझे ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अब मैं आपको अमल समझाने लगा हूं। अब एक वर्ड भी अगर आपने वीडियो का स्किप कर दिया तो फिर मेरी जवाबदारी ना होगी। फिर अगर तुम्हें अमल समझ में ना आए तो फिर मुझे ना कहना कि मौलवी साहब अमल समझ में ना आया। मैं एक एक चीज बच्चों की तरह समझा के चला जाऊंगा। अब आपने माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले देखिए, ये सामने लिखा है, जो शख्स या अल्लाह या रब्बना या गनियू, ये तीनों वजीफा तो आपने पहले बताई हुई तरतीब से पढ़ने हैं। फिर इसके बाद जो कुछ करना है, आपने सिर्फ 30 सेकंड देनी है। अल्लाह का वास्ता अपनी गुर्बत गरीबी के लिए 30 सेकंड दे दो। ए मेरे गरीब, अब आपने पहले नंबर पर दुरूद शरीफ जैसे ही कोई सा भी पढ़ लिया तो अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला ताकतवर वजीफा देखें। आपने या अल्लाह को अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा होगा। अल्लाह का नाम तो हर बंदा पढ़ता है, अल्लाह का नाम तो हर बंदा ही पढ़ता है, लेकिन आज अल्लाह पाक का ये जाती नाम या अल्लाह आपने सिर्फ 11 बार मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं करना, अपने तरीके से कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना। और मेरे ये वीडियो स्क्रिप्ट जिसने भी चोरी की उसे स्ट्राइक लाजमी आएगी, याद रखे, वो होशियारी ना करे। अब आपने पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ के माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले पहला बच्चों वाला आसान सा वजीफा अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाह, और साथ में आपने या मोहम्मद नबी पाक के जाती नाम को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। देखें, जल्दी जल्दी मैं आपको हर चीज बताऊंगा, लेकिन आपने जल्दी जल्दी वीडियो नहीं काटनी। पिछले साल 300 बंदा करोड़पति बना है और ये अमल लोगों ने बाकायदा इंतजार किया। लोगों को पता नहीं था जो करोड़पति बने ना, उनके मामलात देखकर लोगों की अक्ल हैरान रह गई। लोगों ने दीवारों पर टकरे मारी हैं कि काश हमने भी अमल पढ़ लिया होता तो हम भी 10 मिनट में माला माल हो जाते, हमारे ऊपर से हर मुश्किल हर परेशानी खत्म हो जाती। मैंने अल्लाह के लिए, तमाम गरीबों के लिए मैं तोहफा लेकर आ चुका हूं। मेरे गरीबों, सब कुछ छोड़ देना, पूरी दुनिया के तमाम वजीफे को छोड़ना चाहो छोड़ देना, लेकिन खुदा का वास्ता
یہ بچوں والا آسان سا عمل آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ 10 منٹ میں ہر طرح کی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آج کل پرسوں کسی بھی دن جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، دیکھیں کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، میرے غریب دوستوں صلی اللہ علیہ محمد یاد ہے وہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ میرے دوستوں، جو کہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے، آپ نے پہلے نمبر پر ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو درود شریف نہیں آتا، دیکھیں بھائی میرے دوستوں پریشان نہ ہو، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف نہیں آتا، بھائی میرے دوستوں نہیں آتا، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا خزانہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، جسے آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے 11 بار پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا، پھر یا غنیوں، پھر آخر میں دو اور بچوں والی چیزیں پڑھنی ہیں۔ یہ 3 4 5 جو بھی چیزیں بتاؤں گا سب ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ دیکھو ابھی وقت شروع ہو چکا ہے، کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا، دیکھیں پڑھ سکتے ہو رجب کے چاند نظر آنے میں 3 4 5 جو بھی دن باقی ہیں، آپ نے ان تمام دنوں میں کسی بھی دن چاہے روزانہ پڑھیں، دیکھیں جتنے بھی دن پڑھیں گے لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ دولت ایسی نہیں ہوگی کہ ختم ہو جائے، یہ پیسہ نسلوں کی نسلوں تک کام آئے گا۔ یہ پیسہ میرے دوستوں ایک بار آ گیا تو خرچ کر کے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کی قسم۔ اب آپ نے 3 وظیفے سب سے پہلے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ہر چیز سمجھاؤں گا۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ رجب کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے، آج دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پہلے نمبر پر یہ دونوں وظیفے ملا کر آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستوں یا ربنا کو پڑھنا ہے پہلا وظیفہ۔ تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، خدا را تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر تمہیں حاصل کچھ بھی نہ ہوگا، پھر شکوے شکایت کرو گے جناب وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، جناب یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا۔ دیکھیں میں سینے کے راز بتا کے چلا جاؤں گا، میں اللہ والوں کی وہ تسبیح وہ خزانے تمہیں بتا کر چلا جاؤں گا جسے پڑھ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا میرے دوستوں جسے بچہ اپنی زندگی میں پڑھ چکا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریبوں یا ربنا کے کمالات، آج یا ربنا کا وہ راز وہ خفیہ تسبیح، دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، یہ تمام کے تمام خزانے ہیں۔ یہ رجب کے چاند دیکھنے سے پہلے جس گھر میں بھی یہ تمام چیزیں اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، دیکھیں مجھے اللہ والے ایک نیک بزرگ نے یہ عمل بتایا تھا، ایک بڑے پیر صاحب نے مجھے پچھلے سال یہ عمل بتایا تھا، میری اس عمل نے ایسی تقدیر بدلی میرے دوستوں، میں نے اللہ سے پھر وعدہ کیا کہ میں ہر غریب تک یہ عمل پہنچاؤں گا، اور میں نے پچھلے سال 300 بندوں کو یہ عمل دیا، 300 کے 300 کروڑ پتی بن گئے، 300 کے 300 کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو گئی۔ ایک بہن کا شوہر 20 سالوں سے مار رہا تھا، 3 بار پڑھتے ہی ظالم شوہر قدموں میں تھا۔ یہ پورا عمل جیسے ہی آپ لوگ کمپلیٹ کریں گے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والو اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھو میرے غریبوں آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد کو رجب کا چاند دیکھنے سے پہلے پڑھنے والے اس عمل میں جیسے ہی آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ لیا اور فوری طور پر 10 منٹ میں دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ کر کوئی سا بھی اگر آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पर या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद 11 बार पढ़े। देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने जल्दी जल्दी नहीं समझना। आपने एक एक चीज अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बताई हुई तरतीब से अभी से वक्त पढ़नी है और फौरी तौर पर दौलत की बारिश देखनी है। अब आपने पहला वजीफा सिर्फ 11 बार मिलाकर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ लिया, तो अब आपने या रब्बना को पढ़ना है। देखें या रब्बना बच्चे बच्चे की जबान पर है, बच्चा बच्चा या रब्बना पढ़ता है। अपने मुश्किल वक्त में, माली परेशानी में आपने या रब्बना को हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे गरीब दोस्तों आपने मेरे बताए हुए तरीके पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखिए तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा और ये ना सोचिएगा कि ये तो बच्चों वाला आसान सा अमल है, इससे क्या होगा। इससे वो होगा जो तेरे बड़े बड़े वजीफे से ना हुआ, तेरी बड़ी बड़ी तस्बीह से ना हुआ। ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर तूने ये वीडियो छोड़ दी पूरी जिंदगी पछताएगा, पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएगा। ना मेरे गरीब ना, आज ये वीडियो ना छोड़ना। अगर ये वीडियो अगर चाहता है कि कोई गैबी फरिश्ता आए, कोई अल्लाह का वली 10 मिनट में तेरे दरवाजे पर आए और कहे ये ले अल्लाह ने इनाम भेजा है, मेरे दोस्तों खुदा का वास्ता अब आपने पहला वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर अब आपने दूसरे नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। देखें या रब्बना आपने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। या रब्बना या रब्बी या रब्बना या रब्बी या रब्बना या रब्बी 3 बार पढ़कर अब आपने तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है मेरे दोस्तों, तीसरे नंबर वाला देखें 2 वजीफे पढ़ने के बाद माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले इस अमल का तीसरा वजीफा, इस अमल में वहीं बैठे बैठे तमाम चीजें एक जगह पर बैठकर पढ़नी है। ये नहीं कि एक वजीफा पढ़ा, 2 वजीफे पढ़े, फिर आकर फोन पर लग गए, फिर आकर तीसरा पढ़ा। ना मेरे करीब ना, ये तमाम चीजें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम मुरादों के लिए, परेशानी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, अपनी हर मुश्किल परेशानी के लिए इस अमल को पढ़ना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरे नंबर वाला वजीफा पढ़ने के बाद, या रब्बना या रब्बी को पढ़ने के बाद बताई हुई तरतीब से अमल का तीसरे नंबर वाला खजाना मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने या गनियों को पढ़ना है। देखें या गनियों बंदा अपनी जिंदगी में पढ़ता ही है। मेरे पास लोग आते हैं या गनियों पढ़ पढ़ के थक गए, लेकिन गरीबी फकीरी लाचारी दूर ना हुई, क्योंकि हालात बदलने वाला अमल बताया नहीं जाता। अल्लाह वालों की वो तस्बीह, वो खजाने आपसे छुपाए जाते हैं जो 2 से 5 मिनट में असर करते हैं, लेकिन ये माह रजब के चांद को देखने से पहले पहले ये अमल असर करेगा। ये अमल देखो पढ़ने का वक्त शुरू हो चुका है। इस अमल को पढ़ने से पहले पहले, यानी कि माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले ये जितने भी दिन हैं, इन तमाम दिनों में किसी एक भी दिन अगर आपने पढ़ लिया तो 10 मिनट में बेड़े पार हो जाएंगे। आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें, चांद नजर आने से 10 मिनट पहले भी आपने पढ़ लिया ना, तो चांद इंशाअल्लाह बाद में दिखेगा तो करोड़पति पहले बनेगा। ये मेरा वादा है, अल्लाह की कसम, ये वजीफा सच्चा है कि 10 मिनट में तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा। मेरे गरीब दोस्तों, अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफा या गनियों का आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। वज़ाइफ की तादाद को, तरतीब को इस बच्चों वाले आसान से अमल को नोट करते जाएं। एक वजीफा भी खुदारा यहाँ से वहाँ ना करना। बाप ने तीसरे नंबर वाला वजीफा या गनियों का पढ़ना है और फिर इसके फौरन बाद इस अमल का सबसे बड़ा खजाना, एक ऐसा जुमला भी इस अमल में शामिल है मेरे दोस्तों, जो शायद आपने अपनी जिंदगी में जिससे पहले ना सुना ना पढ़ा। ये सारी चीजें आपने पढ़नी ही, 4-5 चीजें अगर आपने आज पढ़ ली, कल पढ़ ली, परसों पढ़ ली, रजब का चांद देखने से पहले पहले किसी भी दिन ये बच्चों वाला आसान सा अमल आपने पढ़ लिया तो सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे, सारी जिंदगी कहोगे मौलवी साहब, ए मौलवी तेरा वजीफा सच्चा था, ए मौलवी अल्लाह तेरा भला करे, तेरे वजीफे से पढ़ते ही हम करोड़पति बन गए। बाप रे, फौरी तौर पर अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफा, फिर चौथा और पांचवा। देखें आधा अमल बता दिया है, आधा बाकी है। अगर एक जुमला भी यहां से वहां कर दिया, पूरी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। और जिसने भी मेरी स्क्रिप्ट चोरी की है उसे लाजमी स्ट्राइक आएगी, याद रखिएगा, लाजमी स्ट्राइक आएगी। वो अपना बंदोबस्त कर ले पहले से। अब आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफा, देखें 3 वजीफे अब बाकी हैं, जल्दी से तीनों वजीफे बताऊंगा। पहले या गनियों को बता दूं, 2 वजीफे पढ़ने के बाद
یا اللہ یا ربنا کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھنے کے بعد یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھا، پھر یا ربنا یا ربی کو 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے یا غنیوں کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں اللہ پاک کا وہ نام ہے جو فوراً غنی کر دیتا ہے، جو فوری طور پر غیبی خزانے عطا کرتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج یا غنیوں کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا غنیوں کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، صرف اور صرف آپ نے دیکھے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ میں نے 3-4 بار آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، لیکن آپ نے پوری 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار آپ نے یا غنیوں یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے فوری طور پر میرے دوستو عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، 7 بار یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنے کے بعد چوتھا اور 5واں وظیفہ فوری طور پر عمل میں شامل کرنا ہے۔ چوتھے نمبر والا وظیفہ میرے دوستوں آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ ایسا وظیفہ میرے دوستوں جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ماہ رجب کے چاند کو دیکھنے سے پہلے پڑھنے والے اس عمل کے چوتھے نمبر پر دیکھے 3 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چوتھا وظیفہ اور پھر 5واں اور آخری وظیفہ، یہ 5 وظیفے پنجتن کی قسم انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ ایسی جھولیاں بھریں گی کہ لوگ اسی وقت 10 منٹ بعد تمہیں روک کر پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ ایک دم سے تیری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو گئی، ایک دم سے تیرے ہر مسئلے حل ہو گئے۔ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، یہ اچانک تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ خدا کی قسم لوگ روک روک کر وظیفے پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ ایک دم سے تیرے ہر مسئلے حل ہو گئے۔ خدا کی قسم میرے دوستو یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا عمل، اس جیسی تسبیح تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گی۔ اب آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر والے وظیفے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ ان جملوں سے نہ گھبرائیں، یہ جملے ہی تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ عمل کوئی بچہ بھی چاہے نا 5 سال کا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ تو پھر بھی جوان ہوں گے میرے دوستو، اٹے کٹے ہوں گے، کیا اپنے لیے، کیا اپنی غریبی کے لیے پورے سال میں ایک دن رجب کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ بچوں والا 30 سیکنڈ کا آسان سا عمل نہیں پڑھ سکتے؟ کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ کیا اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ نہ میرے غریب نہ، آج میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ دیکھیں میرے دوستو آپ نے استغفر اللہ کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفر اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا کہ تسبیح پکڑی اور استغفر اللہ شروع ہو گئے۔ نہ میرے غریب نہ، آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ پاک کے ایک نام کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، خدا کی قسم دیکھے دوستو، بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا۔ جو بھی غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، خدا کی قسم جس نے بھی یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لیا، وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا، وہ ساری زندگی میرے دوستوں بھائیو بہنوں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ 10 منٹ میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چاروں وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، چاروں وظیفے پڑھ لیے یا اللہ کو، یا محمد کے ساتھ، یا ربنا کو یا ربی کے ساتھ، یا غنیو یا مغنی، تینوں وظیفے پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کے اپنے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ جلدی سے سورہ کوثر کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ پورا سال جو آپ پر جادو ہوتا ہے، بندشیں ہوتی ہیں، بد نظر ہوتی ہے، لوگ جادو کرواتے ہیں، بد نظر مارتے ہیں، بندشیں لگواتے ہیں کاروبار پر، گھر پر، یا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرتے ہی بتائی ہوئی ترتیب سے بد نظر جڑ سے ختم، بندشیں ختم، جادو ختم۔ میرے دوست تجھے کیا پتا کہ تیرے ہاتھ میں چیز کیا لگی ہے؟ تیرے ہاتھ میں خزانوں کی چابی لگ گئی ہے۔ تو مٹی میں پورا ہاتھ ڈالے گا، سونا بن جائے گا۔ تو جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے دوستوں وہاں ترقی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں تیرے دشمن سارے دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، روٹھا محبوب قدموں میں، قرضے معاف، بیماری دور۔ میرے غریب تجھے زندگی سے اور کیا چاہیے؟
اب آپ نے فوری طور پر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। आपने सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बारों हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन माह रजब को चांद को देखने से पहले पहले पढ़ने वाले इन जितने भी दिन हैं, इन तमाम दिनों में आपने ये सारा अमल पढ़ना है। एक ही जगह पर बैठ कर ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 4 वजीफे आपने पढ़ लिए, या अल्लाह या मोहम्मद या रब्बना या रब्बी या गनी या मुगनी अस्तगफिरुल्लाह या रहमू। तमाम वजीफे तादाद तरतीब मैंने आपको बता दी है। अच्छी तरह समझने पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफा सूरह कौसर को पढ़ना है। एक बार सूरह कौसर पढ़नी है और साथ में आपने सिर्फ एक जुमला शामिल करना है जो इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है। इसके बगैर ये अमल अधूरा है। सूरह कौसर एक बार आखिर में पढ़ के आपने या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों को दूर करने वाले। अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम जो शायद आपने आज से पहले ना पढ़ा हो, लेकिन यही इस अमल की कामयाबी का सबसे बड़ा खजाना है, जिसे पढ़ते ही हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर होगी। 3 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह पाक से मांगे, फिर देखें मौजज़ा 10 मिनट में।